الآن المشاركة الشعرية لصديقتنا الألمانية الشاعرة فرانسيسكا ليسنسكي. Quand j'avais 10 ans, chaque soir, c'était une autre figure qui prenait forme à nous. Je portais des couronnes, luttais avec l'épée. J'étais adorée comme une sainte, décapitée comme une poule. À l'âge de 20 ans, j'avais assez de ce truc historique. Je me suis fermée dans une tour pour écrire des horoscopes. Je cherchais Dieu comme un archéologue maniaque. Je vendais au castrat les pommes d'amour de Salomon. Un beau jour, j'ai senti dans la poitrine le tremblement de Golgotha. Des jours entiers, je regardais le dîner avec les yeux de Judas. Dans ma faible oreille, Sodome criait de temps en temps et Babel tombait sans arrêt. Quelquefois, je me perdais entièrement et me retrouvais dans l'orage sous l'arche de Noé avec le bétail. Sur la côte du Rhin, infiltrée dans le poumon étroit de la ville, moi, la fille perdue d'un prophète. Aujourd'hui, je suis contente si les gens me confondent avec la palefrenière ou la marchande. Quand quelqu'un me tire l'attention qu'il pleut de nouveau et que mes ongles ont de nouveau grandi. Autoportrait. En beau de randonnée ou pieds nus, avec 3/4 du sein caché dans la paume de la main entre les lignes de cœur et de la tête, et les pupilles phosphorescentes derrière la lune, enveloppées comme d'habitude dans le tissu d'une seule pensée, étroitement filée, pas de secret et aucune honte. Mon corps, un près de la mer, est vidé depuis longtemps, mais les dimanches, à l'aide des coquilles et du vent, il se laisse sonner. En dérive. Ça fait longtemps que je ne suis plus une ellipse. Pas au moins une tente sur 4 heures d'eau de tortue, quelque chose d'intact. Ces 2 jambes me mettent debout seulement en été, afin que j'arrive à ma tête de sureau pour cueillir les baies. Le cœur ne se trouve plus à gauche. Ce tic-tac trébuchant vient des poches de mon short. Écoute aussi cette langue en éclat comme une bombe et tous les organes arrachés de leur tact de valse. Intestin de glace, poumon de mer, pieds plats de cœur, œil éclipse du soleil. Ma bouche de boisson accroche des eaux polaires, les anges de ma peau brûlent. Chair de poète, va être promené d'un abattoir à l'autre. Seul le muscle tellurique du plaisir n'a rien. Que l'importent les autres? Il rit et se tortille, se remplit d'air. Que peut-il donc savoir sur l'Apocalypse? Libre comme un oiseau de mer. Salut Villon. Je pourrais l'appeler comme un copain et demander si nous, épaule à épaule, ne voulons pas boire un verre au-dessus de la soif. Ce ne serait vraiment pas une image charmante d'une femme, surtout d'une gâtée par les muses. Peu m'importe. J'étais déjà perdue en moi, en vacillant comme un zébu âgé de quelques heures. Si j'avais été forte comme le dragon dans ses contes de fées, j'aurais pris toutes les étoiles en otage, si fâchés étaient-je de ce monde. Même les ballades que j'écrivais à ce sujet ne m'aidaient pas plus loin. Des mots et noms faux étaient devenus des épouvantails au chant ou percés par les pics aigus d'une clôture. Mais tout est passé. Celle qui écrit à présent est de pied à cas couturé. Cette fois, je veux être libre comme un oiseau, une vagabonde parée à lui, le poète François. Toutefois, sans m'accrocher au barreau ou me balancer à la potence avec sa confrérie. Je veux boire avec lui et de partout voler des étincelles dispersées pour m'en faire ma propre lumière sur mon chemin à la maison. De trouver ensemble les ballons gonflés de folie et mensonges et à la fin de lui dire où sont les neiges d'antan. Et la finale, télégramme d'adieu. Oui, toujours encore sans demeure, même pas avec une housse pour l'âme, quand il neige, avec un chien-ange en route.
mais avec un chien ange en route. شكرا. Merci. شكرا جزيلا فرانسيسكا. Thank you very much. Comment? الآن ننتقل إلى الترجمة للنصوص الشعرية التي ألقتها يلقيها الصديق الشاعر عبد الواحد السويحي. مراحل. في 10 من عمري كنت أحمل الأكاليل وأقاتل بالسيف. كنت مبجلة حينا ومقطوعة الرأس مثل دجاجة أحيانا. في 20 من عمري سئمت كل ما هو تاريخي، واعتكفت داخل برج لأكتب الأبراج، وبحثت بهوسي عالم آثار عن إله، وبعت للمخسيين مزامير حب سليمان الحكيم. في وقت لاحق شعرت باهتزاز جبل الجلجلة في صدري. كنت أنظر إلى العشاء بعيني يهوذا، ومن وقت لآخر كانت سدوم تصرخ في أذني ولا تتوانى بابل عن السقوط. في بعض الأحيان كنت أتوه، ومن ثم أجد نفسي في العاصفة على متن سفينة نوح بين البهائم. على ضفاف نهر الراين توغلت أنا ابنة النبي الضائعة في معترك الأيام. النص الموالي عنوانه صورة شخصية. أنتعل حذاء أو حافية القدمين و3 أرباع الثدي مخبأة في كف اليد بين خطوط القلب والرأس، وبؤبؤات العين الفسفورية وراء القمر ملفوفة كالمعتاد في نسيج فكرة واحدة، نسجا محكما لا أسرار ولا عار. جسدي الذي اقترضته من البحر مطرود لفترة طويلة، ولكنه أيام الأحد يتيح لنفسه بمساعدة القذائف والرياح أن يرن. النص الثالث خارج عن المألوف. لم أعد منذ فترة طويلة بيضاوية الشكل. لم أعد حتى خيمة على ظهور 4 سلاحف، وهذا شيء سليم. هاتان الساقان تحملانني بكل قوامهما في الصيف لا غير، كي أصبو إلى رأسي التوتي حيث أقطف حبات التوت. لم يعد القلب في الجهة اليسرى، وهذا النبض المتقطع الوتيرة يأتي من جيب البنطال. هل تسمعون اللسان هذه المذخة؟ وكلما منح إيقاع الفالس من أعضاء مذكرة ومؤنثة. أمعاء زجاجية، رئة بحرية، قلب مسطح، عين كثيرة في الشمس، فم السمكة يفترس الدببة القطبية التي تحرق جلد الملائكة. لحم الشعراء يتنقل متنزها من مسلخ إلى مسلخ، فقط عضلة الرغبة ليس لديها أي شيء، ولا تعرف أي شيء عن الآخرين. تضحك، تدور حول نفسها وتملأ ذاتها بالهواء. ما الذي تعرفه هذه العضلة عن نهاية العالم؟ وختمت فرانسيسكا نصوصها بهذا النص: حرة كطائر بحر. مرحبا فيلون، يمكنني أن أدعوه كصديق وأن أسأله إن أمكن أن نكون جنبا إلى جنب. لا نريد أن نشرب كأسا بسبب العطش. لن تكون صورة امرأة ساحرة. لا يهم، كنت قد تهت بالفعل في ذاتي. أتدفق مثل حيوان يخرج من بطن أمه. لو كنت قوية مثل التنين في حكايات الجن لاتخذت كل النجوم رهينة. غاضبة جدا أنا من هذا العالم. حتى القصص التي كنت أكتبها عن هذا الموضوع لم تكن تساعدني كثيرا، ولكن
كل شيء مضى. إن التي تكتب الآن تبدو مشوهة من الرأس حتى القدمين، غير أني هذه المرة أريد أن أكون حرة مثل طائر بحر، متشردة مثل الشاعر فرانسوا، دون أن أتعلق بالحانات أو دون أن أتأرجح في المشنقة مع أخويه. أريد أن أشرب معه وأسرق من كل مكان شرارات أنير بها طريقي في اتجاه البيت، ونفرقع معا البالونات المليئة بالجنون والأكاذيب، ثم أقول له في النهاية: أين ثلوج السنوات الماضية؟ وشكرا. شكرا جزيلا عبد الواحد على هذا الجهد المبذول. شكرا. عايشك أحمد. الشعراء المشاركين في المجموعة الأولى. شكرا لضيوف مجلة نصوص من خارج اللغة. وبعد